Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you feeling today? Good? Alhamdulillah. Well, let's start our lesson today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. We are going to continue our previous materials explanations. Actually ini satu bab ya. Kemarin kan kita passive voice. Sebenarnya passive voice masuk dalam explanation. Nah, kita sekarang review kembali. Let's review about explanations. Let me share my screen. Okay, can you see my screen? Bisa terlihat screennya Ustazah? Bisa, Us. Kelihatan, Us. Okay. Kelihatan? Bisa. Okay. Now, Kelihatan, Us. we will have some text on explanations and we will discuss. But before that, let me review first. Kita review dulu ya. Okay, the generic structure of explanation text, that's introduction, opening statement, ini sebenarnya bisa dijadikan satu ya. Introduction and opening, kemudian series of explanation, ada explanation, and then conclusion, kesimpulan. Ya, di sini masih ingat ya yang kemarin kita bahas ya, 2 pekan yang lalu. Kita membahas tentang generic structure explanations. Ada introduction atau opening, kemudian sequence of explanations, and then conclusion. Nah, sekarang kita baca dulu ya. Please read 1 minute. Kuncinya ketika kita reading ya, ada reading comprehensions, itu apa namanya? Kita baca dulu pertanyaan, kemudian ke teks ya. 1 minute from now. Silahkan dibaca. Okay, have you got the answer? According to law of demand, the quantity of consumption and production of goods is determined by berdasarkan hukum permintaan, jumlah konsumsi dan produksi barang-barang itu ditentukan oleh apa? Nah, ini mungkin kalau anak pada A, the price. Harga, Us. B. Atau B. Oh, ya. Mungkin kalau anak IPS nggak perlu membaca teksnya, dia sudah hafal. Karena ini kan teori apa penawaran dan permintaan ya. Kalau di anak ekonomi ada gitu kan. Atau yang besok mau ikut IPC mungkin bisa belajar ekonomi sedikit-sedikit. Tapi bisa kok. Nah, teori permintaan ya. Di sini dilihat, take a look at the third paragraph. Oke, di paragraf ketiga ya. The relationship between price and quantity demanded is so universal that is called the law of demand. Nah, this law states that with all else equal, when the price of good rises, the quantity demands falls, and when the price falls, the quantity demanded rises. Jadi harga ya, benar ya, price yang A. Jadi ketika ini teori permintaan ya. Teori permintaan itu ketika harga barang-barang itu naik, jumlah yang diminta itu turun. Ketika harga itu naik, yang diminta turun. Ya, benar kan? Ketika harga itu naik, jumlah yang diminta turun. Ketika harga itu turun, jumlah yang diminta naik ya. Ini kan kalau teori buat konsumtor ya kalau kita ya, tapi kalau orang yang produser yang memproduce itu beda lagi. Nah, ini hukum permintaan. Price, the price ya. Next, mungkin kalau kita ini ya, kalau suka belanja di pasar atau apa, harga kebutuhan yang misalnya sesuai dengan hukum ini kan, misalnya ya kalau saya kan sering beli telur ya karena bakul kue ya, jadi tahu
ketika Desember itu harga telur naik karena banyak permintaan kan. Biasanya kalau hari raya itu kan bikin kue-kue. Nah, kalau Lebaran, puasa karena permintaan naik, ya naiknya tambah banyak tuh. Nah, itulah hukum penawaran dan permintaan. Number 2, which of the following statements is true according to the text? Ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, mana yang benar berdasarkan teks, berarti langsung saja dilihat pilihan jawabannya. Ya, coba yang mana? I. I? E. A? A or E? E. I. I ini. The market price is determined. Coba dilihat ya. Coba kita lihat dari pilihan jawaban yang A. A. Price and demands are basic term in economic. Benarkah salah? Coba. The two basic term used most often by economic are supply and demand. Berarti false. Number B. Yang B. Buyers determine the demand for all kinds of product. True or false? Benar salah ini yang B? Salah. Karena di sini ya, buyers as a group determine the overall demand for a particular product. Enggak semua. Oke, salah. Yang I, efficient and balanced market is determined only by price. Ini dilihat di paragraf keempat. Ini balance, ini lebih ke supply and demand. Salah berarti ya. The relationship between price and quantity demanded is unique. Benar apa salah? Benar apa salah? Kalian pada orang Jawa apa bukan? Saya tiba-tiba suka ngomong bahasa Jawa loh. Hubungan antara harga dan jumlah yang diinginkan atau diminta adalah unik. True or false? False. False. Karena di sini the relationship between price and quantity demanded is a universal. Jadi bukan unik tapi universal. Kalau unik itu kan spesifik ya. Kalau universal berarti berlaku secara general. Salah. So the answer is E. Benarkah? Nah, the market price is determined by the interactions of buyers and sellers in the market. Ya. Harga pasar ditentukan oleh interaksi pembeli dan penjual. Di sini ada buyer and seller. Nah, gini paragraf 1. Next, number 3. The law of demand works if. Nah, ini berlaku. Hukum permintaan berlaku kalau. Nah, ini yang benar yang mana? A, B, C, D, E. Hello? Are you with me? D. D. Coba ya dilihat. D. Fewer people buy goods when its price rises. Ya, benar. Orang akan lebih sedikit membeli barang ketika harganya naik. Ya, benar ya. Karena ini hukum permintaan. Nah, kalau ini harga barang naik ketika banyak orang membeli. Ini hukum apa? Law of supply. Ini hukum penawaran. Ya, ini penawaran. Ini juga penawaran. Fewer people buy goods when it price rises. Ya, ini yang D. Kita ya sebagai konsumen ya, kita mungkin bisa jadi konsumen, bisa jadi produsen ya. Kalau jadi konsumen, ketika barang-barang naik ya kita mengurangi. Kita lihat analisa dulu ya teksnya, generic structure. Paragraf pertama ini termasuk apa? Strukturnya. Halo, hai. Paragraf pertama. Introduction. Apa? Introduction atau opening?
Yes, introduction or opening. Second and third, apa namanya? Explanation. Explanation. The last? Conclusion. Yes, very good. What's your name? Namamu siapa, Mbak? Anissa Firdaus Ustazah. Anissa Firdaus. Oke. Ya, Us. Next. Dilihat ya teksnya. How is a kite flying? Coba please read the text 1 minute. Okay, the answer. What media which used by kite to fly? Apa yang digunakan layang-layang untuk terbang itu apa? Light bukan The wine. Wine? Wind. Ya, Wine, wind. itulah the wind. Nah, wind. Kalau wind. wine itu nganu ya. Apa namanya? Minuman keras ya, wind. Anggur, Us. Kalau wine berarti minuman keras. Oke, wind. Ini di sini ada ya. A kite uses wind to make it fly. Nah, good. Ini kita analisa dulu ya. Paragraf pertama apa namanya tadi? Introduction. Introduction atau opening? Opening. Second, third, and fourth. Nah, ini explanation. The last itu conclusion. Next question. How is a kite flying? How is the kite flying? How many streams of air if you want the kite flying? 2. 2. Apa? What are they? Upper and Upper then stream and lower stream. lower stream. Okay, 2. Number 3. The first word of it at the first line of paragraph 2 is refer to blah blah blah. Kata it di baris pertama paragraf kedua refer to it ini. A kite uses wind to make it fly. Itu ini apa? C. Kite. Very good. Number 4. What is the functions of the upper stream? Fungsi dari upper stream apa? Creates an area of low pressure. Creates an area of low pressure above. Yes. So the answer? D. D, ya. D. Next question. Based on the text, what is the function of kite at pass? Ini? A. Military. Use for military. Kan ini dulu-dulunya itu untuk militer. Ustazah juga nggak tahu untuk apa ini. Di sini not stated here. Ya. Oke, dilihat ya. Ini ulangi lagi. Introduction or opening, explanation, kemudian conclusion. Oke. Now, you have 1 week project. Project 1 pekan. Oh ya, I'm sorry to say that next week you will have daily English test. Jadi besok pekan depan ulangan harian. Materinya tentang explanation termasuk passive voice. Nah, sebelumnya kalian harus punya tiket untuk bisa mengerjakan ulangan udah mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Nah, salah satunya one of them is writing project. Di sini you don't need to write all the text. Ya, kalian cuma disuruh menulis introduction of explanation text. Hanya 1 paragraf saja
text explanation yang paling atas yaitu introduction. Jadi ini minimal 2 sampai 3 kalimat saja. Nah, pilihlah topik di bawah ini. Formation of rainbows, life cycle of any animals, how tsunamis are formed. Jadi begitu ya topiknya, ini ada 3 seperti ini. Pilih salah satu, choose one of them and write an introduction of explanation text. Jadi cuman membuat satu paragraf saja pengenalan introduction dari explanation. Do you get what I mean? Do you get what I mean? Yes. Paham ya? Ya, ini Yes, paham. sedikit kok. Cuman paling 2 sampai 3 kalimat saja, tidak usah membuat banyak-banyak. Dan ini waktunya juga 1 pekan. Sebelum ulangan ya, Ustazah men-settingnya jam 00.